एपरी जड़े महान व्यक्ति जी पिला बेलरे खबर कागज बिक्री करुथिले, जार पूरा परिवार निजर टंका पैसा हरैबा सहित जीविका हराई सारी। आउ सही व्यक्ति निजर दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम बल दिने भारतर राष्ट्रपति हेले एवं मिजाइल ठारू आरंभ करी सैटेलाइट पर्यंत उत्क्षेपण करिबारे सफल होई पारिछंती। हाँ दर्शक बंधु, से हेउछंती द मिजाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आजिर एही वीडियो माध्यम आमे जानिबा सेही महान व्यक्तिंकर जीवन कहानी सहित तांको जीवन रे लुचि रहिथिबा किछि अजଣା कथा विषय रे। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम थिला। तांकर जन्म 15 अक्टोबर 1931 रे रामेश्वरम ठारे होइथिला। अब्दुल कलाम एक तालीम मुस्लिम परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर बापा जैनुलब्दीन गोटिए मस्जिदर इमाम थिले एवं तांको पाखरे गोटिए डंगा मध्य थिला। कलामकर माँ आसिया माँ जने गृहिणी थिले। तांको बापांको पाखरे जे डंगाटी थिला सेथिरे से हिंदू लोकंकु रामेश्वरम ठारू धनुषकौड़ी और धनुषकौड़ी ठारू पुणी थरे रामेश्वरम नहीं जाउथिले। डॉक्टर कलामकर जने भौणी और 3 बड़ भाई थिले। कलामकर जीवन जापन अति सरल थिला। से प्रतिदिन सकाळ 6:30 टारू 7टा मध्य उठिबा एवं राति प्राय 2टारे शोइबार अभ्यास तांकर थिला। धर्म और आध्यात्मिकता तांको पाई बेस महत्वपूर्ण थिला। से गोटिए पुस्तक मध्य रचना करथिले जार नाम थिला ट्रांसेंडेंस। कलामकर पूर्वज बहुत धनशाली थिले एवं बहुत जमीर मध्य अधिकारी थिले। जेबे पाम्बन ब्रिज रो निर्माण हैला तो लोकंकु डंगारे नेबा आनिबार बेपार मध्य हरई बसिले, कारण पोलो निर्माण हेतु लोकंकु आउ डंगार आवश्यकता पड़िला नाही। या परे तांकर बेपार बुड़ीबा सहित धीरे धीरे तांकर टंका और जमी मध्य शेष हेबाकु लागिला। अब्दुल कलामकर जन्म हेबा बेलकु तांको परिवार गरीब होई सारिथिले। तेणु परिवारर आर्थिक स्थिति स्वच्छल नथिबारु पिला दिनरु ही तांको खबर कागज बांटिबाकु पड़िथिला। स्वर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम रे से प्राथमिक शिक्षा लाभ करथिले। जदिओ स्कूल रे से जने मध्यम धरणर छात्र थिले, तथापि शिक्षक माने तांको जने कठिन और परिश्रमी और उज्जवल छात्र बोली प्रकाश करुथिले। से घंटा घंटा धरी गणित कसुथिले और पाठ पढ़ारे तांकर बहुत अधिक आग्रह थिला। तांकर परवर्ती शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली रे होइथिला। 1954 रे से सेठारु पदार्थ विज्ञान रे ग्रेजुएशन कंप्लीट करिथिले। 1955 रे से माड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे एरोस्पेस इंजीनियरिंग रे नाम लेखाइले। कॉलेज रो एक प्रोजेक्ट रे काम करिबा समय रे कॉलेज रो जने अध्यक्ष कलाम को काम रे संतुष्ट होई नथिले। तेणु से तांको कहिले कि जदि 3 दिन मध्य रे एही प्रोजेक्ट कंप्लीट न हुए तेबे तुमर स्कॉलरशिप बंद कर दिया जिवो। किंतु कलाम निजर अक्लांत परिश्रम और दृढ़ निष्ठा बल रे 3 दिन मध्य रे सेही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करि दैथिले, जहा फल रे अध्यक्ष तांको ऊपर बहुत खुशी होई जाइथिले। कलामकर इंडियन एयर फोर्स रे फाइटर पायलट हेबा पाई बहुत आग्रह थिला। इंडियन एयर फोर्स रो फाइटर पायलट पाई 8टी पदवी बाकी थिला, किंतु डॉक्टर कलाम गोटिए पोजिशन पछरे रही गले, माने 9म स्थान रे रही जाइथिले, जहा फल रे कलामकर फाइटर पायलट हेबार स्वप्न धूलिसात होई जाइथिला। माड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रु एरोस्पेस इंजीनियरिंग रु डिग्री हासिल करिबा परे 1960 रे से डीआरडीओ रो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट रे वैज्ञानिक भाव रे जोग देले। सेठारे से एक छोट हॉवरक्राफ्ट डिजाइन रु ही निजर कैरियर आरंभ करथिले। किंतु तांको कामरे कलाम निजे ही संतुष्ट होई पारि नथिले, कारण गोटिए काम को सेठारे बारंबार करिबा को पडुथिला। इनकोस्पार कमिटी रे मध्य से शामिल थिले, जेउठारे से प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को अधीन रे मध्य काम करुथिले। 1969 रे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रे कलामकर ट्रांसफर होई गला। सेठारे से भारतर प्रथम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 रो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थिले। 1980 जुलाई रे SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वीर पाख कक्ष रे सफलतार सह रखा जाइथिला। 1965 रे डीआरडीओ रे एकुटिया डॉक्टर कलाम एक्सपांडेबल रॉकेट उपरे कार्य करिबा आरंभ करथिले, जहा फल रे 1969 रे भारत सरकार तांको प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान कले एवं तांको प्रोजेक्ट पाई एक दल गठन मध्य करिबा पाई आदेश देले। अब्दुल कलाम 1963 रे नासा रिसर्च सेंटर को मध्य जाइथिले। राजा रोमान्ना देशर परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुध को देखिबा पाई मध्य कलाम को आमंत्रण करथिले। 1970 रे प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट भालियांट रे डॉक्टर कलाम डायरेक्टर भाव में मध्य कार्य संपादन करथिले। एही प्रोजेक्ट रे से बालास्टिक मिसाइल निर्माण करथिले। यूनियन कैबिनेट कलामकर एही प्रोजेक्ट को मंजूर देई नथिला, किंतु सेतेबेलर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एही प्रोजेक्ट पाई गुप्त भाव में अर्थ जोगाई देइथिले। एहा परे यूनियन कैबिनेट को डॉक्टर कलाम एही प्रोजेक्ट विषय रे जणाइबा सहित एहार महत्व बुझाइथिले, जहा फल रे कलाम आहुरी लोकप्रिय हेबा सहित
ନିଜର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଲା। ଏହିପରି ଏକାଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଜାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଓ ପୃଥ୍ୱୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 1992ରୁ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DRDO ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର କଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1998ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଚିଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହିଁ ଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଡକ୍ଟର କଲାମ ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମାଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୌରବ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 10 ଜୁନ୍ 2002ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଏଲିଆନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ NDA ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବା ପରେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ 2002ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଲାମଙ୍କୁ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସେ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଲୋକଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କାରଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଶିଲଂ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IIMର ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚାନ୍ସେଲର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପ୍ରଫେସରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2002ରେ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଭାରତରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବା। ଡକ୍ଟର କଲାମ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଡିଆ 2020, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟସ୍, ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ 3 ବିଲିୟନ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 40ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ 7ଟି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। 1981ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 1990ରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 1997ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 27 ଜୁଲାଇ 2015ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କଲାମ ଶିଲଂ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ ସେ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ଲିଭେବଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆର୍ଥ ଉପରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାର ଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:35ରେ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବେଥାନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, 7:45ରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହ୍ୱିଲର ଦ୍ୱୀପକୁ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ 15 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଯୁବକ ନବଜାଗରଣ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା ସହିତ 2015ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଔରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡକୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ରୋଡ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।